नमस्कार बंधुगण। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हबा। सबुबले खुशी रे आमे किपरि रहिबा। आमे समस्ते खुशी खोजुचु। आमको लगे खुशी कोनोसी बड़ सफलता, दामी जिनिस किंबा एक विशेष संपर्क रे लुचि रहिछि। किंतु आपण केबे अनुभव करिसंति कि जेतेबेले आपण सेई जिनिस पाई जांती तेबे किछि दिन परे सेई खुशी काहेकि मलिन पड़ी जाई थाए। वास्तव रे खुशी कोनोसी लक्ष्य नुहे जेउठारे पहुंची आमे अटकी जिबा। खुशी हेउची आपणकर मौलिक प्रकृति। आज आम जीवन सबुठारु गभीर विषय उपरे कथा हबा। खुशी आमे किपरि निज भितरु सबुबले खुशी और आनंदित रही परिबा। प्रायतः आमे खुशी को बाहरी खोजु। आमे भाबुजे जेउ दिन मोर गोटे भल चाकरी हबो से दिन मो खुशी हेबी। जेउ दिन मो पाखरे बहुत टंका हबो सेई दिन मो खुशी हेबी। जेउ दिन मो समस्या सब दूर होई जिवो सेई दिन मो शांति रे रहिबी। किंतु देखंतु तो आपण जेतेबेले लक्ष्य रे पहुंची जांती सेई खुशी केते दिन पर्यंत रुहे। किछि समय पय तापरे पुणी नुआ चिंता आसे, नुआ लक्ष्य आसे। एहार अर्थ हेउची बाहरर परिस्थिति हमकु सामयिक उत्तेजना एक्साइटमेंट देई पारे, किंतु स्थायी खुशी लास्टिंग हैप्पीनेस नुहे। महापुरुष माने कहिसंती खुशी हमर स्वाभाविक प्रकृति अटे। ठीक जेपरि गोटे जळुथिबा दीपर स्वाभाविक गुण आलोक देबा, सेहीपरि मनिषर मौलिक गुण हेउची आनंदरे रहिबा। तेबे आमे काहेकि दुखी होउचु? कारण आमे जीवन जीबार सरल कौशल को भूली जाइछु। आमर प्रथम मन को बुझिबा ही खुशीर प्रथम पाहाच। आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि आमर प्राय 90% दुख अतीतर अनुताप किंबा भविष्यतर चिंतारू आसीथाए। सेथिलागि आमर मनर एही अतीत भविष्यत को दौड़िबार अभ्यास को बदलाइबा को पड़िबो। एथिपाई सबुठारु भल उपाय होउची ध्यान, मेडिटेशन। दिनकु मात्र 5 रु 10 मिनिट निज शरीर प्रति ध्यान दियंतु। देखिबे आपण शरीर सुस्थ रहबा संगे संगे आपणकर मन भी शांत रहिबो। खुशी दैनंदिन जीवन रे खेलाई होई रहिछि। आज आपण समय रे काम शेष कले, आज आपण काहाको सहाय्य कले, आज आपण एक नुआ जिनिस शिखिले। जेतेबेले आपण छोट छोट सक्सेस को इम्पोर्टेंट देबे, आपणकर माइंड सफलता भावना रे भरि जिवो। एहा एक निरंतर खुशी बजाय रखिबारे सहाय्य करिवो। आमे सबुबले कोनोसी एक खास दिन पय अपेक्षा करिथाउ। मु सेई दिन खुशी हेबी। एही खुशीर अपेक्षा ही आमर दुखर कारण। आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय होउची एही मुहूर्त। कोनोसी परिस्थिति बदलिबाकू अपेक्षा नकरी आज ही खुशी रहिबा पय निष्पत्ति नियंतु। जेतेबेले आपण आनंदित रहिबाकू निष्पत्ति नियंती तेबे बाह्य परिस्थिति आपणक आनंद को नियंत्रण करि परिबो नाही। अनेक समय रे खुशीर अभावर कारण हेउची तुलना, कंपैरिजन। सोशल मीडिया रे अन्य मानक सुखी जीवन देखि आमे भाबुजे हमर जीवन भल नुहे। किंतु मने रखंतु प्रत्येक व्यक्तिर यात्रा अलगा। जहाँ आपण देखुचंती ताहा केवल सेमानकर जीवनर सबुठारु भल मुहूर्त नुहे। आपणक जीवनर प्रकृत सत्य को अन्य काहार देखा जाउथबा सफलता सहित तुलना करंतु नाही। आपणक स्वतंत्रता ही आपणकर शक्ति। निजर उन्नति उपरे ध्यान दियंतु। दुनियार समस्या सबुबले रहिबो, किंतु सेई समस्या मध्यरे किपरि शांत और खुशी रहिबा ताहा आम अभ्यंतरीण शक्ति उपरे निर्भर करे। जेतेबेले कष्ट आसे सेतेबेले एही कृतज्ञतार भावना हमको मने पकाई दिए जे सब किछि खराब नाही, आम पाखरे मध्य एबे बहुत किछि भल जिनिस अछि। एहा आपणको भितरु संतुष्ट करे, जहा शांति एवं स्थायी खुशीर आधार अटे। खुशी खोजिबा बंद करंतु। खुशी केउठी बाहरे नाही, एहा आपणकर अभ्यंतरीण अवस्था। एहा आपणको पसंदरे अछि, आपणकर दृष्टिकोण रे अछि। एही यात्रा आपणकर, आपण निज खुशीर निर्माता। एही शक्ति को चिन्ह एवं आज ठारु ही निज जीवन को आनंद एवं संतुष्ट रे भरि दियंतु। आम मन किंबा अतीतर चिंता करे किंबा भविष्यतर योजना करे। एही प्रक्रिया रे आम जीवनर एकमात्र सत्य वर्तमान को हराई देउछि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आमर सबुठारु बड़ खुशी उत्स हेउछि आमर निबिड़ संपर्क। जो संपर्क आपणक जीवनर शक्ति छड़ाई नेउछि ताठारु दूरेई रुहंतु। जो बंधु किंबा परिवार आपणको उत्साहित करे सेमानक सहित अधिक समय बितांतु। भल संपर्क गुड़िक हेउछि आमर इमोशनल इंश्योरेंस। सबुबले मने रखंतु शरीर एवं मन अलग नुहे। जदि शरीर सुस्थ नुहे तेबे मन खुशी रही परिबो नाही। पर्याप्त निद नियंतु। दैनिक किछि समय व्यायाम करंतु। सबुज पनिपरिबा फल खांतु। जेतेबेले शरीरर ऊर्जा ठीक थाए सेतेबेले मन नकारात्मक चिंताधारा को सहजरे दूरेई दिए। निज शरीर को एक मंदिर परि मानंतु। एहार जत्न नियंतु। दुनियार सबुठारु महत्वपूर्ण काम होउछि निजे खुशी रुहंतु एवं मने रखंतु आपणको खुशी रखिबार दायित्व केवल आपणकर। एही दायित्व को आज ही ग्रहण करंतु।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି କେବଳ ଚାହା ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କାମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନୁତାପ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରୁହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଖୁସି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଯଦି କେବେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଛ ଲତା ପାଣି ପାହାଡ ନେଚର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନିହାତି ବାହାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ହରମୋନ୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଆନ୍ତୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଇମୋସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳି। କିଛି ସମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭରିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖୁସିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି। ଖୁସି ହେଉଛି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ହସାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି କଠିନଦାୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭୁଲିଯିବାରେ ହିଁ ଆମର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଜମାରୁ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ସବୁକିଛି ଠିକ ରହିବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିଜକୁ ନକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଅଟକାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ନ ହୁଏ। ଦୁଇ ଦିନିଆ ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।